Franchising, social responsibility, and business ethics. Social responsibility or corporate social responsibility is the obligation of organizations' management to make decisions and take actions that will enhance the welfare and interest of society as well as the organization. Social responsibility is therefore quite important to the society, organization, and human. Ang social responsibility is something like obligation sa isa ka business towards its people. Obligasyon sa businesses nga i-pursue kag mag-create ng good image sa tao for the long-term goals. So, kung gusto sa mga businesses maging successful sila, they should know how to use social responsibility. Kaya ang maning strategy nila, do para rin siya magpahamo sa tao which is advantageous man sa tao kag especially sa company. Dako ang chance sa mga businesses nga mag-operate sa malawid tungod sa bulig sang social responsibility. Next, CSR helps to the success of the organization through first, CSR can help you attract and retain employees. Isa sa mga rason nga ga-apply ang mga tao sa company because of their CSR strategy. Kaya ang CSR strategy ng organization or business rather is compassionate kaya ginatreat nila mayo ang tao, especially their employees. So CSR strategy also helps a business to have its positive work environment and brings productivity to its employees. Next is CSR can improve customers' perception of your brand. Competition in business world is very stiff, gedi bala, which challenge the companies nga maka-attract customers. However, those companies nga gayus ang social responsibility can as well as develop some platform to make and earn their audience's attention, and that is very important kaya para magstay sila in long run. So when you create good image, people might choose you over choose your brand over others. It's because they find you more trusted. Next, CSR shows signs of accountability to investors. Mga businesses nga socially responsible naga-attract not only customers but at the same time the investors. Kung makita sa investors nga mayang dalagan ka business, gapati sila nga kung dira sila mag-invest, may ara gid sila sa greater returns sa ilang nga invested funds. Last is CSR saves money. Kung successful ang paggamit mo sa CSR sa imo business, many customers are be willing to pay more pagid para sa mga products from socially responsible nga brands or businesses. Next is the areas of responsibility. First is the responsibilities to the general. First is public health issues. So, kung sa public health issues is nabilong di kung himon sa mga dangerous products such as alcohols, tobaccos, vaccines, and the steroids. Second is protecting the environment. So sa dire naman is paano pag minimize ang pollution instead of using plastics for packing, gayus sila sa paper bags or eco bags. Next is recycling. So just like sa pag-reprocess sa mga used materials for reuse. Next is developing the quality of the workforce. Ang pag-enhance ng quality ng overall workforce through education and diversity initiatives. Dara siya nabilong. And last is the corporate philanthropy. So, sa corporate philanthropy, nag-include ang mga cash contributions, mga donations of equipments and products, and mga volunteers na balangaga pang lugar-lugar dason ga-support ang inyong business through donating something. Next is the responsibilities to customers. So, first is the right to be safe. So, gonna belong dire yung mga safe operation of products to avoid liability. And next is the right to be informed. So, avoiding ang mga false or misleading advertising and providing effective customer service. Next is the right to choose. The ability of the customer nga mag-choose ang product or services nga ila gid bala gusto. And last is the right to be heard. This is the ability of the consumers to
express the legitimate complaints to the seller. Next is the responsibilities to employees. So, first is the workplace safety. Monitored, ano siya, ang is the monitored by occupational safety kag health administration. Next is the quality of life issues. So, ano yung pag-balance, balancing the work and family through flexible work schedules, subsidized child care, mga mana, and mga regulations such as the family and medical leave, mga act na bla, mga law about sa muna. Next is ensuring equal opportunity on the job. So, providing equal opportunity to all employees without discrimination. So, muna siya. And next is the age discrimination. So, ano naman is do equal pay bla dapat for equal work without regards to gender. And the last is the sexual harassment and sexism. Next is the provide adequate monetary, psychological rewards as well as job security. Then selection of employees should be made fairly. And providing educational opportunities and training to the employee at company's expense, mga seminars, dumana siya. And then working conditions should be safe and pleasant. Then is the responsibilities to investors. So, dapat investors protect by regulation by the Securities and Exchange Commission and state regulations. Resources available are used for the benefit of the owners or shareholders. Then the stability of the enterprise and the ensure that the company grows so that the shareholder gains from increase in the market price of his shares. Next reporter would be ng staff. Good morning, everyone. My report for today is about business ethics. Business ethics. The moral principle, policies, and values that govern the way businesses and individuals engage in business activities. So, sa business ethics, there na-emphasize ang mga moral and social values like sa mga consumer protection, then welfare and fair business practice and service to society. So, diri man gina-ensure nila ang certain levels of trust between sa mga consumers and corporations nga mag-guarantee nila wala nga fair kag equal ang treatment sa mga tao. Principles of business ethics. First is leadership. Sa leadership, diri ni focus ang mga mga morals kag beliefs of every individuals on the organizations kay though ang role balas ng leadership is to hold or to uphold sa mga company nga ethical values, then amo na mag-manage sa mga staffs, amo na ang mga main nga obra ni leader. Next is accountability. Accountability diri naman nakasulod ang mga acceptance and responsibility for one's action. Kay if you are doing any actions or decisions, you are accountable. Next is integrity. Sa integrity naman diri naga-based or diri naga-require sa mga act like honesty, consistency, kung para ma-measure bala kung ano ikaw ka-honest sa imo nga ginaobrahan. Then though may anggid man na siya sa accountability kay kung any man nga mga actions mo diri, you are accountable man. Next is respect for others.
So sa respect for others, being valued and treated respectfully, dako gid nga makabulig nga makapromote ka positive work culture. Kay kung ara bala nga may healthy working environment ikaw, then ang respect nyo sa isa kag isa is ara, though ara bala nga though motivated ka mag-ubra adlaw-adlaw, kay syempre do ka nami lang kag ka good vibes bala sa inyo orubrahan. Next is honesty. Sa honesty, amo na yung nag-provide sa consistency sa workplace. Then, ang behavior, kag muna makabuild ka mo sang loyalty and trust sa inyo nga mga consumers or sa customers or kung sino man mga prospect yung mga clients, kay amo na ang pagsalig nila bala sa inyo ara. Next, respect for laws. Dari amo ni ang mga protection natin as a citizen. So gina-maintain nila ang aton yung mga ang aton general safety, kag gina-ensure nila nga ang aton nga mga rights hindi bala ma-abuse sang iban nga mga tao. Kay diba kung kita nga mga tao hindi kabalo or ginaabuso na lang, so sila ni ang nagaguide sa aton para nga magaan kita sang proper nga protection and guidance. Next is responsibility. Sa diri ay you have to ensure that they take ownership of your duties and what you care for those around you. Kay kung kaisa wala ka na bala pakialam kung ano dahil mo nga mga responsibilidad, kung may time ka kung kaisa nga makapetics, do wala na lang. So you have to understand kung ano ang mga duties and responsibilities nga naka-assign si mo. Then amo na ma-make sure mo ang mga task mo is maubra mo. Transparency. Sa diri naman niya amo niyang mga ginatawag nga being open and honest. Though diri nag-start bala ang pag-build sa mga trust, pag ma-feel sa mga employees mo nga hambas nga they are working for a company with higher ethical standards. Ma-ensure bala nga ang may enough nga mga information nga gina-provide sa ila, kag hapos ang pag-intindi nila sang mga data nga ginahatag sa ila. Next is compassion. Sa compassion, amo ni nga bala nga caring about one another, but also acting accordingly. Kay kaisa too much caring sa imo nga mga upod, may ara kasi nga iba nga ma-misinterpret nila. Loyalty. Siguro aware niyo makaman ako nga tawag nga loyalty. So being loyal means reliable, kag bala mabal mo nga meaningful, muna more productive ka sa work. Kay syempre daw ganado ka bla kag loyal ka daan sa imo nga obra, muna daw damo bala nga mga projects or any lang nga mga idea nga madumduman mo nga pwede mo mahatag sa inyo nga mga sa inyo company. Environmental concerns. So kita tanan aware kita kung ano mga common nga mga environmental issues, di ba? Amo nang first ang mga pollutions, sa climate change, kag basta damo sa mga muna nga mga issues na kinahanglan naton i-resolve. Mahatag lang ko example, parehos permi kita gagamit sang paper then mga ink. So ang alternative solution lang is kinahanglan na naton maggamit sa mga Microsoft Office or Google Drive
para malasan gawang paggamit sa mga papers nga manging paperless na bala, kay instead sa paggamit sa mga muna ngitaan naton pagi para mas mambal naton bala nga ang mga idea naton is to environmental friendly man, pareho sa paggamit sa mga reusable bags kag mga bottles. So hindi naton kinahanglan maggamit sa mga tanan bala nga disposable. Kung pwede lang man nga reusable, why not, 'di ba? Para man nga ma-reduce pagid ang mga plastics, mga other waste man nga makahatag pollution sa aton environment. Next is types of business ethics. First is corporate responsibility. Sa corporate responsibility, siguro ang importansya lang ni is amo na maka-increase ang employee engagement kag maka-improve sang brand imaging kag attracts opportunities for new investments. Next, social responsibility. Diri to boost sa mga employees morale in workplace and lead to greater productivity. Kay ang diri is more on sa social obligation. Yan ni ang amo na working sa mga community, pareho na sa pag-volunteer kag sa kung example may mga blood donations, amo na yung mga bloodletting activities, amo na may example ya. Kay do ya di pa na bala iba mambal sila nga daw ay si amo niya company do sila na ang do may charity sa muni, tapos do iba mama didto kita makaon sila kay muna do muna bala do ya ang maka-increase pa sa ilang mga revenues. Kung ang ibang mga tao aware nga ikaw mahilig ka sa mga amo na ang social responsibility. Next is personal responsibility. Hindi naman focus niya is muna morally responsible for his or her own behavior, kay amo na nagatag sila effort to change the behavior sa every individual para bala nga readily accept what the outcome kung ano man yung mga choices in life or in business. Amo na you are accountable on that. Next is technology ethics. Sa diri siguro amo na siya ang mga set of values nga kung any nga mga concerns or mga issues bala nga pwede ma-address through technology, do mambal mo nga mas easy siya. Kay during business operations, do mas hindi ka bala mabudlayan mag-transfer or mag-communicate from others, kay amo na may ara ang technology or present na si technology, subong mahambal mo nga very useful katama si technology sa aton kag sa mga needs naton. Fairness. Everyone should have same opportunities and be treated same or equally, kay there should be no discrimination basis of age, tapos sa mga gender or mga nationality, or even sa mga religion, kay usually do dira na bala damo bala ang mambal mo nga critic sa mga tao. So, dapat we have to treat everyone fairly. And last, trustworthiness and transparency. So there is a trustworthiness, mo niyang being worthy, being responsible and reliable sa mga customers naton para ma-retain sa aton nga mga business. Next. Okay, that's all. Thank you.